अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हरीशु पर नजर। मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान की आवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। मुशावरत के बाद इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई दौर में असेंबलियां तोड़ने का फैसला गैर आईनी था। सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में जो जीतना सबको नताइज मानना होंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हम भी चाहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अब तक 1435 खानदान रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात KP के फिरोज जमाल ने कहा कि काबीना ने इनखला के लिए 1 खरब रुपए अखराजात की मंजूरी दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 454 पॉइंट्स का इजाफा। 6 साल बाद इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब। निगरान वज़ीर आला सिंध का फ़लस्तीनी तलबा के लिए मराद का ऐलान। सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस माफ। जामियात को स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सिविल अफसरान की तैनाती और ख़ुसूसी कोटे के हवाले से जायज़ा इजलास। हाल ही में मुनक्किद होने वाले CSS के इम्तिहान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस इरफान सादत खान ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फ लिया। तकरीब में जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और सीनियर वकला की शिरकत। जस्टिस इरफान सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस थे। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। स्मोक से निमटने के लिए इश्तराककार के हवाले से तबादला ख्याल। सरमाकारी, ज़राअत, सियाहत, तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से ताउन पर बातचीत। अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकिंस ने सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी नंबरों का सिस्टम खत्म करने का फैसला। सालाना इम्तिहान 2024 में तलबा को नंबरों की बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर बोर्ड भी GPA और CGPA देंगे। बलोचिस्तान के अवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड का आगाज। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम मुल्क भर के 1200 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। फैसलाबाद धरने के मास्टरमाइंड का 10 साल बाद पूछा जा रहा है। सानह 9 मई के मास्टरमाइंड का तो सबको मालूम है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि जब तक जमहूरियत दुश्मन अनासिर को सजा नहीं मिलती, मुल्क आगे नहीं चलेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज दूसरा पावर शो। IPP आज हाफिजाबाद में सियासी मैदान लगाएगी। जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मामूली इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते 14 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। टमाटर 34 रुपए इजाफे से 165 रुपए किलो हो गए। आलू, अंडे, दूध की कीमतें भी बढ़ गईं।
साइफर केस चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। फैसलाबाद का बाटा गांव भाईचारे की आला मिसाल। साल में एक दिन पूरे गांव की भैंसों का दूध इकट्ठा करके खीर तैयार की जाती है। गांव के सब लोग एक ही जगह बैठकर मजे से खीर खाते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। यहाँ पर आपको बताते चले अहम खबरों के हवाले से बड़ी खबरें अब शामिल करते हैं। उसमें पहली बात करेंगे, हम मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6.5 साल बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। केपी में भी मरीज अद्वियात की तलाश में ख्वार होने लगे हैं। इसके अलावा बात करेंगे स्मोक का रोग, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन और स्किन एलर्जी की भी शिकायत मौसूल होना शुरू हो चुकी है। तो मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6.5 साल बाद बुलंद सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स 53,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की सतह 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 1,156 पॉइंट्स पर मुस्बत रहा। इस हवाले से मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के मुस्बत इकदाम के बाद स्टॉक पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो इस्लामाबाद जावेद बलोच, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हैं इशफाक मुगल और हमारे साथ माहिर मईशत होंगे डॉक्टर खाकान नजीब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावेद बलोच से। जावेद बलोच, बताइएगा, मुल्की मईशत काफी अच्छे रास्ते पर गामजन है। कई सालों के बाद 100 इंडेक्स काफी सतह अबूर कर गया है, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखिए मरियम, ये बड़ी अहम खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कि मुल्क की मईशत जो है वो पटड़ी पर वापस आना शुरू हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो आज हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि पैमाना है किसी भी मुल्क की मईशत को जांचने का और उसका पता लगाने का कि मुल्क की मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है। तो कारोबारी हालात को देखें तो आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद को उसने अबूर किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कारोबारी तबका है, जो सरमायाकार हैं, जो सरमायाकार कंपनियां हैं, उसका उनका एतमाद जो है वो पाकिस्तान पर बढ़ रहा है और पाकिस्तान के सिस्टम पर जो है वो उनका एतमाद बढ़ रहा है। जो हुकूमती इक़दाम हो रहे हैं मईशत को ठीक करने के लिए, जैसे IMF के साथ भी डायलॉग चल रहे हैं, लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, जो माफियाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो IMF समेत जो बाकी इदारे हैं वो पाकिस्तान पर अब ट्रस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के मतलब जो है ये अच्छी खबरें हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6.5 साल बाद इस सूरत पर आया है कि 53,000 पॉइंट्स की उसने हद अबूर की है। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाता है। और जो पाकिस्तान से बाहर कंपनियां बैठी हैं, जो सरमायाकार बैठे हैं, वो जो है उस पर ये पैमाना जो है जब देखते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जा रही है, तो मुल्क में मईशत को सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता है और लोग एतमाद करके पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि लोग इस पर मजीद सरमायाकारी करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा इशफाक मुगल भी हमारे साथ मौजूद है। इशफाक मुगल, बताइएगा कि इस मरतबा 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है 100 इंडेक्स, क्या तफसीलात है आपके पास? और इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में भी 1,156 पॉइंट्स मुस्बत रहा है, तो ताजरों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, जो 6 साल के बाद पाकिस्तानी कौम को ये चीज़ देखने में मिली है कि जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, उसने बेहतरीन परफॉर्म करना शुरू किया हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान। आज उसकी जो पीक टाइम आया है और मुल्क की तारीख में पहली बार इसने 53,000 से ज़ायद जो है वो उसका क्रॉस किया है। और इसके पीछे जो है वो मुख्तलिफ वजह मौजूद है। एक तो ये है कि IMF का प्रोग्राम जो उसमें सर्टेनिटी है, यानी उसमें कोई गैर यकीनी कैफियत नहीं है जो गुज़श्ता अरसे के दौरान थी कि IMF आ रहा है, IMF नहीं आ रहा, IMF प्लान की उसकी शर्त पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये चीज़ें जो है वो तकरीबन मुआशी तौर पर उसमें जो इस्तेकाम आया है और IMF का जो गुज़श्ता रोज़ पहुंचा है और उसकी कोई ऐसी जो IMF की तरफ से कोई एतराज़ पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी के हवाले से सामने नहीं आया, जिसके असरात जो है वो
وہ اسٹاک ایکسچینج پر ہیں. اس کے علاوہ جو سیاسی طور پر دیکھیں تو سیاسی طور پر جو آج یا گزشتہ روز بھی اتفاق ہوا تھا ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان، جو حکومت نے کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ پر اس نے بہترین پرفارم کیا ہے. تو جہاں معاشی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کسی حد تک اس میں جو سرٹنٹی آئی ہے، تو سیاسی میدان میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، جس کا جو الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ پاکستانی معیشت کو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک چیز اور ہے جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، جو آنے والی فصلیں ہیں، ان میں بھی بہتری کے امکان ہے. سب سے زیادہ اگر ہم کپاس کی پیداوار کو دیکھیں تو کپاس کی پیداوار جو ابھی تک کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت، چونکہ گزشتہ سال سیلاب کی وجہ سے کپاس کی پیداوار تباہ ہوئی تھی، تو اس وقت 82% جو ہے مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس سے زیادہ. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ گندم کی پیداوار میں بھی ایسا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہوگا، چونکہ پانی کی صورتحال جو بہتر ہوگی تو اس کی وجہ سے گندم کی پیداوار بھی جو ہے وہ بہتر ہونے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فصلیں ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے لیے اچھی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں جو سرمایہ کاروں کا بالکل، اور اسٹاک مارکیٹ میں ان کے اثرات بھی مثبت ہیں. جاوید بلوچ کا رخ کرتے ہیں. جاوید بلوچ، اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں تو معاشی ماہرین بھی کافی خوش ہوں گے. آگے آنے والے دنوں میں مزید بہتری بھی آنے کے امکانات ہیں کیا؟ دیکھیں، جو ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال تھی پہلے کہ جیسے آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، آئی ایم ایف قرضہ دے گا کہ نہیں دے گا، جو قسط اس نے جاری کرنی ہے وہ کیسے ملے گی پاکستان کو. جیسے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو ہے وہ چلتا رہا ہے کہ غیر یقینی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچی، ڈالر جو ہے وہ بے قابو ہو گیا. اسی طرح مہنگائی جو ہے وہ بے قابو ہو گئی، اور بے روزگاری جو ہے وہ بے قابو ہو گئی، اور لوگوں کا جو ہے وہ مشکل ہو گیا سوال کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ نگران سیٹ اپ میں شروع میں جو ہے مہنگائی عروج پر تھی، لیکن جب مافیات کے خلاف کارروائی شروع ہوئی مریم، تو ہم نے دیکھا کہ اب تک 1.5-2 ماہ کے اندر جو ہے وہ صرف بجلی چوروں سے جو ہے وہ 32 ارب روپے ریکور ہو چکے ہیں. تو اسی طرح جو بالکل، جب مافیاز پر قابو پایا گیا تو اس کے بعد جو اثرات تھے وہ مثبت نظر آئے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جاوید بلوچ. اشفاق مغل بھی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو سرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست دیٹ چلتے ہیں. انتظام تھا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہم آپ کے کام کا شکر گزار ہیں. باقی آپ کا، ہمارا اور آپ کا جو خدمت کا آپ کا ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ ملتے جلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ ہمارا صحت کے شعبے ہیں یا مختلف شعبے ہیں، کہ کس طریقے سے ان کو مفت کروا دے اور لوگوں کو اس معاشی بحران میں مفت سہولت فراہم کر سکے. تو اسی سلسلے میں آپ نے آج ہمیں یہ دعوت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کا یہ جو فری لیب ہے جہاں عوام کا ٹیسٹ کروا جا سکتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یہ میرا خیال میں کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا سہولت ہے اس مہنگائی کے دور میں. اور ہم آپ کے جو ڈیالسس سینٹرز ہیں، آپ کا مارچری کا جو آپ نے یہاں کام شروع کیا ہے کراچی میں، ان سب کاموں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں. اور یہ ایک ثبوت ہے کہ جب حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو الیکشن کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال تو اس لیبورٹری کے حوالے سے اور جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہوگا. الیکشن کا اعلان ہو گیا، آپ کا سب سے بڑا مطالبہ پورا ہو گیا، آج آپ کے چہرے پہ رونق بھی آ رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کو دی جائے گی یا کیسے؟ جو ہے ہم کیا توقع آپ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے
کہ فیبری 8 کو الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے. بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا، لیکن اب جیسے بھی ہوا ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو کیمپین ہے اور عوام کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے، رابطہ ہے، وہ جاری رہے. چھوٹے سے 2 سوال. ایک کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دو ورنہ کوئی اور تاریخ دے گا. لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا تھا. مجھے سپریم کورٹ کا نام یہ پتا، میں بالکل سپریم کورٹ میں تھا، مگر مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس وقت. اور الیکشن کمیشن کو میرا تجویز تھا کہ کوئی اور ادارہ یہ قدم لینے سے پہلے کہ وہ خود کرے. جہاں تک آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے. تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی، چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو، چاہے وہ 2007 کی الیکشن ہو، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے. اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال، اگلی باری پاکستان. یہ بتا دیجیے گا کہ نون لیگ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا جائے گا، شہباز کی صورت میں یا نواز کی صورت میں؟ پیپلز پارٹی کو میں تھوڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے، اس اچھا کام کو، نیک کام کو ہم نے آپ کے توجہ، میڈیا کا توجہ دلوانا تھا. جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہیں، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاست. یہ بتائیے جو نیوٹرل تھے کیا ابھی بھی نیوٹرل ہیں؟ وہ آپ مجھے بتا دیں. اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آ گئی ہے لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل الیکشن کہیں نظر نہیں ہو رہا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال پوچھے. میرا خیال میں موسم بھی صحیح ہے اور ایک بھی آ چکا ہے تو اب الیکشن ضرور ہوں گے. کہ فلسطین معاملے پر دنیا اب تک خاموش ہے، آخر ان کے ضمیر کب جاگیں گے، کب آواز اٹھائیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے یا مختلف ممالک کے اگر ان کے وزیر اعظم یا صدر خاموش ضرور ہوں گے لیکن عوام خاموش نہیں ہے. مغرب سے لے کے ایسٹ تک جو ہے دنیا کے عوام، خاص طور پہ نوجوان، وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ جگہ جگہ اپنے حکومتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے عوام، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں. اب دنیا پہ یہ فرض ہے، وہ جو ممالک انسانی حقوق پہ بات کرتے تھے، جو مجھے لیکچرز دیتے تھے جب میں وزیر خارجہ تھا انٹرنیشنل لا پہ، اور جیسے یوکرین میں انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہو رہا ہے، تو اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے، کس ظلم کے ساتھ غزہ میں نہ صرف انٹرنیشنل لا مگر انسانیت کو جس طریقے سے بچے کو قتل کر رہے ہیں، نسل کسی کی جا رہی ہے. چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکالنے کا. سندھ خاص طور پہ یہ بوجھ بہت زیادہ برداشت کرتا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ سابقہ کہتے رہے ہیں کہ بہت بڑا برڈن ہے سندھ، معاشی برڈن ہے، مالی برڈن ہے. جو لوگ الیگلی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھو، جہاں تک اس ایشو ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کافی دیر سے واضح ہیں اور کوئی کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس پہ میرا خیال میں تبصرہ ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہمارا ہیومن رائٹس پہ ہمارا ایک بہت سخت موقف ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے وہ تو ضرور ہو، مگر ہم انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، اور وہ اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملنی چاہیے؟ پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ، باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا۔ آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھیں تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب۔ جی بلال صاحب، پنجاب میں نواز شریف کے آنے کے بعد کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد متوقع ہے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی، جہاں تک اتحاد کے سوال ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا۔ مساق جمہوریت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ مساق جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جماعتیں کو آنا چاہیے، اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مساق جمہوریت کو میں وہ دفعہ جہاں اسلام آباد، کراچی، پشاور سے شاہد نواب ہوں میں، اور آج پہلی بار آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اس لیے نئی شرٹ پہن گیا ہوں جناب۔ تھینک یو۔ اور ایک سید زادے ہمارے شہزادے سابق وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب کھڑے، اور آپ کے رائٹ میں بھی ایک سید زادے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کراچی میں جو جے ڈی سی کام کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے اور فری میں کر رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی ملے۔ میں آپ کے ساتھ کروں، میں لکھوں گا، لیکن ہم یہ چاہیے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کھلاڑیوں کو پلینگ فیلڈ ملے۔ سر گراؤنڈ بہت مہنگے ہیں، یہ اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے گراؤنڈ شہر کراچی میں بہت مہنگے ہیں، آپ کچھ ایسا کریں، شاہ صاحب کریں۔ سوال کیا ہے؟ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، اور پبلک کے لیے پبلک سپیسز جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو، جیسے کھیل ہے، سپورٹس ہے، دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے وہ اس میں بھی حصہ ڈالے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ایک جو پیپلز اسکوائرز ہے وہ کراچی میں انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور پیپلز اسکوائرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فراہم کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوائے کرے۔ جہاں تک کھیل کے میدان ہے، ایک میں نے کراچی میں انوگریٹ تو کیا ہے، انشاءاللہ جلد از جلد میں ملین میں بھی انوگریٹ کروں گا، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ گول ہوگا، ہمارا میں کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک اسکوائر مگر کھیل کے میدان میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سے ادارہ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ آ چکی ہے اور ہم سے بہت خوش ہیں۔ لیجنڈری کرکٹر شاہد افریدی کی پی سی بی ہیڈ کوارٹر سامنے شاہد افریدی نے چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا احوال ہم جان لیتے ہیں چراغ بلوچ سے۔ چراغ بلوچ، بتائیے گا ملاقات کا احوال کیا ہے؟ جی، سابق کپتان شاہد افریدی اور چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کی بہتری کے اوپر جو ہے حوالے سے شاہد افریدی نے بات چیت کی، اور شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ ہمیں نوجوان کرکٹ کی بہتری کے لیے جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر کام کرنا چاہیے، ان کو بہترین سہولیات اور کوچز جو ہے وہ مہیا کرنے چاہیے تاکہ ہمارا جو مستقبل کرکٹ کا وہ بہتر ہو سکے۔ جس کے اوپر جو ذکا اشرف مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی چیئرمین کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی پلان ہے، جو آپ ہیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، ہم آپ کو جو پلان ہوگا ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہترین اور بہت شکریہ چراغ اپڈیٹ کرنے کے لیے تفصیلاً۔ سب کو الیکشن کا چانک مبارک ہو۔ 8 فروری کو ملک بھر میں انتخابات ہونے چاہیے۔ بلاول بھٹو کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔
नवाज शरीफ की जाती उम्रा में कारकुनों से मुलाकात। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमने हमेशा आवाम की खिदमत की, पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के गिरदाव से निकालेंगे। आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इलेक्शन में जो जीतता सबको नताइज मानना होंगे। लीग की रहनुमा इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हम भी चाहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन हो। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 454 पॉइंट्स का इजाफा। 6 साल बाद इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब। अब तक 1445 खानदान रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल ने कहा कि काबीना ने इनखला के लिए 1 खरब रुपए अखराजात की मंजूरी दी है। वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद ने इंडोनेशिया के सफ़ीर आदम मुलावार की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस खान लगारी एंटी करप्शन कोर्ट डेरा कासी खान से बाइज्जत बरी। अवैस लगारी के खिलाफ बतौर चेयरमैन जनूबी पंजाब फॉरेस्ट कंपनी बदनवानी का केस बनाया गया था। लीगी रहनुमा 2019 से मुसलसल जमानत पर थे। सिंध हाई कोर्ट ने बद इंतजामी और नाअहली के बायस 3 सेशन एंड सिविल जजेस को मुअत्तल कर दिया। नौशहर फेरोज से सेशन जज जबकि कंड्री और उबाड़ो के सिविल जजेस शामिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ऐलान के बावजूद फ्लोर मिल्स को 2 हफ्ते बाद भी गंदम रिलीज ना की जा सकी। ओपन मार्केट में गंदम और आटे की कीमत में इजाफे का खदशा। मेहरापुर में अनाज गोदाम पर नैब टीम सखर का छापा। नैब टीम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में बोरियों की गिनती रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की थी। मुशावरत के बाद इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई दौर में असम्बलियां तोड़ने का फैसला गैर आईनी था। सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पेश करदा पाकिस्तान की 3 करारदादें मंजूर। करारदादें रिवायती हथियारों की तहदीद व तख़फ़ीफ़, इलाक़ाई तख़फ़ीफ़ से हवाले पेश की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध का फ़लस्तीनी तलबा के लिए मराद का ऐलान। सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस मुआफ़। जामियात को स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सिविल अफसरान की तैनाती और ख़ुसूसी कोटे के हवाले से जायज़ा इजलास। हाल ही में मुनक़िद होने वाले CSS के इम्तिहान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस इरफान सादात खान ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ लिया। तकरीब में जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और सीनियर वकला की शिरकत। जस्टिस इरफान सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस थे। मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी नंबरों का सिस्टम खत्म करने का फैसला। सालाना इम्तिहान 2024 में तलबा को नंबर्स की बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर बोर्ड भी GPA और CGPA देंगे। बलूचिस्तान के अवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड्स का आगाज। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम मुल्क भर के 1200 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। फैसलाबाद धरने के मास्टरमाइंड का 10 साल बाद पूछा जा रहा है।
नुकसान है। 9 मई के मास्टरमाइंड का तो सबको मालूम है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि जब तक जमहूरियत दुश्मन अनासिर को सजा नहीं मिलती, मुल्क आगे नहीं चलेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज दूसरा पावर शो। IPP आज हाफिजाबाद में सियासी मैदान लगाएगी। जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज से जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील रखने का हुक्म। अदालत ने धुएं का तदारुक न करने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। स्मोक से निमटने के लिए इश्तराक के हवाले से तबादला ख्याल। सरमाकारी, ज़राअत, सयाहत, तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से ताउन पर बातचीत। अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन हॉकिंस के सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के मुंह पर तबादला ख्याल किया गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मामूली इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते 14 अशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ गईं। टमाटर 34 रुपए इजाफे से 165 रुपए किलो। आलू, अंडे, दूध की कीमतें भी बढ़ गईं। सोशल मीडिया के जरिए खातून को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शादमान पुलिस ने मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस कर लिया। गुजरावाला से गिरफ्तार किया। साइफर केस। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। फैसलाबाद का बाटा गांव भाईचारे की आला मिसाल। साल में एक दिन पूरे गांव की भैंसों का दूध इकट्ठा करके खीर तैयार की जाती है। गांव के सब लोग एक ही जगह बैठकर मजे से खीर खाते हैं। तो पंजाब में खानदानी मंसूबाबंदी की तशहीर अब टिकटॉकर्स करेंगे। 50 टिकटॉकर्स सालाना 250 वीडियोस अपलोड करेंगे। पंजाब हुकूमत ने तशहीर के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत 6 माह के लिए 5 मीडिया एडवाइजर्स भी रखेगा। माहाना 106 बिलबोर्ड्स भी लगाए जाएंगे और खानदानी मंसूबाबंदी की तशहीर के लिए 243 ही थिएटर्स भी लगाए जाएंगे। पंजाब भर में 150 बसों पर भी तशहीर की जाएगी और मजीद किस तरीके से की जाएगी इसकी तशहीर वो हम जानते हैं नुमाइंदा नियो लाहौर से इदरीस शेख। इदरीस, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से खानदानी मनसूबाबंदी की तशहीर के लिए टिकटॉकर्स की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। 50 टिकटॉकर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी जो कि एक साल में 250 वीडियोस अपलोड करेंगे। 1 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला जो है वो सामने आया है, जिसके तहत जो है पंजाब भर में दही थिएटर्स भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर भी जो है वो तशहीर की जाएगी। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी तशहीर की जाएगी। और इसमें सबसे अहम तरीन जो गोल है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से टिकटॉक को करार दिया गया है, जिसके तहत जो है सालाना 1 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। टिकटॉकर्स के जरिए 250 वीडियोस सालाना बनाई जाएंगी और ये तमाम तरह जो वीडियोस हैं ये खानदानी मनसूबाबंदी की तशहीर के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। जी, मेहरापुर में अनाज गोदाम पर नैब टीम सखर का छापा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मेहरापुर नसीर शाह भी नैब टीम के हमरा और बोरियों में गैर मयारी गंदम और मिट्टी भरी गई। नैब टीम और जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में बोरियों की गिनती जारी है। रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। ये मनासिर है, ये वो जगह है जहां की आपको फुटेज दिखाई जा रही है कि बोरियों में गैर मयारी गंदम और मिट्टी भरी जा रही थी। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को कई माह गुजरने के बावजूद सफारी पार्क मुंतकिल ना किया जा सका। हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल ना करने की वजूहात क्या हैं वो हम जानते हैं नियो की नुमाइंदा समिया खुर्शीद से। जी समिया।
वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और जैसे कि मेरे पीछे आपको मधुबाला हथनी नज़र आ रही होगी जो कि कंटेनर के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है और कंटेनर से मानूस हो रही है। कंटेनर से मानूस करने के लिए जो है वो मधुबाला को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग देने के लिए जो है इंटरनेशनल फोर्स की जो टीम है उनके जो है 2 महावत जो है आए हुए हैं, जिनमें से एक तो वापस चले गए हैं, लेकिन एक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मधुबालों को दिन में 2 सेशन ट्रेनिंग के देते हैं। ट्रेनिंग में मधुबालों को यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि कंटेनर से उसको गुजारा जाता है। पहले जो है कंटेनर को दोनों जानिब से उसके दरवाजे खोल दिए गए थे ताकि मधुबाला उसमें से बार बार गुजर के कंटेनर से मानूस हो जाए, मधुबाला को आदत हो जाए कंटेनर के अंदर जाने की। मगर अब जो है कंटेनर को एक जानिब से रुकावटें लगाकर रोक दिया गया है। लोहे की जो है वो रॉड्स लगा दी गई हैं 2 से 3 ताकि मधुबाला कंटेनर के अंदर रुकें और मधुबाला को जो है कंटेनर के अंदर रुकने की आदत हो गई है। ये ट्रेनिंग सेशन जो है मधुबाला के जारी हैं और ये 7 नवंबर तक ये ट्रेनिंग सेशन जारी रहेगा। मधुबाला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंटेनर में खड़े होने से जो है मानूस हो रही है और कंटेनर में जो है मधुबाला की खुराक रख दी जाती है ताकि वो खुराक लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाए। इंतज़ामिया का यही कहना है कि 7 नवंबर तक ये सेशन जारी रहेगा और जैसे ही मधुबाला जो है वो कंटेनर में खड़े होने की आदी हो जाएगी, कंटेनर से सही से मानूस हो जाएगी, तो चिड़ियाघर से मधुबाला को जो है सफारी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो जो फैसलाबाद में ऐसा गांव भी है जहां पर अमन अमान और भाईचारे की मिसाल नहीं मिलती। साल में एक दिन पूरे गांव की भैंसों का दूध इकट्ठा करके खीर तैयार की जाती है और फिर एक ही जगह सब मिल बैठकर उसको खाते हैं। वकास शेराज रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है फैसलाबाद का नवाही इलाका बाठा, जहां 1 सदी तो गुजर गई मगर बुजुर्गों की रवायत न बदली। बाठा के मकीन साल में एक दिन सबके साथ मनाते हैं। पूरे गांव की भैंसों का दूध इकट्ठा करके चीनी और चावल डालकर इसे खीर में तब्दील किया जाता है, जिसे जात पात की परवाह किए बगैर हर फिरका सब एक ही जगह पर मिल बैठकर खाते हैं। अल्लाह वास्ते एक खरायत है ते उसे तरतीब ना जिवें बुजुर्गों ने शुरू की थी असां भी उन्होंने कायम रखा। खीर की तैयारी में 90 मन से जायद खालिश दूध, 50 किलो चीनी, 20 किलो चावल समेत मुख्तलिफ मेवाजात डालकर इसे 120 देगों में तैयार किया जाता है, जो हजारों अफराद को खिलाई जाती हैं। मकीन कहते हैं कि सदी पुरानी ये रवायत बुजुर्गों से चली आ रही है ताकि इनके जानवर बीमारियों से बच सकें। ये माल मवेशी को, इंसानों को बीमारी आई थी। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।